बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आज काफ़ी दिनों बाद दोबारा वीडियो बनाने को बात दिल किया और आपके साथ बातें करने को दिल कर रहा था। सोचा आपसे एक सवाल ही किया जाए। सवाल ये था, हम दोस्तों में बैठे हुए थे तो किसी दोस्त ने ना सवाल पूछ लिया कि इंसान का बुरा होना उसकी किस्मत की बात है या परवरिश का असर है। हर बंदा सोच में पड़ गया कि ये सवाल कैसा है, इसका जवाब क्या होगा। खैर, जो मैंने अपना ओपिनियन दिया था वहाँ पर वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आप ज़रा गौर से सुनिएगा कि क्या उसे समझा, इसे क्या समझा जाए, इसका क्या जवाब, इससे बेहतर जवाब हो सकता है, यकीनन होगा, बेहतर जवाब होगा। तो बात ये थी कि सवाल आया कि ये किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, परवरिश के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है या किस्मत के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ये सारा कुछ जो कुछ भी है ये सब कुछ परवरिश पे है। और एक तीसरी चीज़ है जिसका वो जिक्र करना भूल गए, वो मैं आपको बताता हूँ। तीसरी चीज़ है माहौल, एनवायरनमेंट। किस्मत, एनवायरनमेंट और परवरिश। आपकी जितनी अच्छी मर्जी परवरिश हो जाए, अगर उसको बाहर का एनवायरनमेंट नहीं सही मिलेगा वो गलत हो जाएगा। इन तीन चीज़ें किसी इंसान के अंदर आ जाएं, किसी को मिल जाएं, तो वो किंग बन सकता है, बादशाह बन सकता है। देखो, इसको एक मिसाल से समझो। हीरा कितनी कीमती धात है, लेकिन जब वो निकलता है ना, वो एक पत्थर की मांद होता है और निकलता भी कोयले की कान से है। एक बिल्कुल बिल्कुल बेरंग सा बुरा सा पत्थर होता है। जब उसको निकालता है कान उसके बाद उसको कारीगर लगते हैं, उसके मुतलका वो इसको करते हैं, इसकी नोक पलक सही करते हैं, इसको तराशते हैं, खराशते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद वो एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ जिसे हीरा कहा जाता है वो बन जाता है। इंसान की मिसाल भी ऐसे ही है। जब वो पैदा होता है ना इंसान, हाँ, एक बात और होती है चलते चलते कि इंसान का बच्चा दुनिया में जब आता है ना, ये एक चिड़िया के बच्चे से भी कमतर होता है। पूरी दुनिया में जितनी जानदार चीज़ें पैदा होती है ना, सबसे नातवा पैदा होता है इंसान का बच्चा। इंसान का बच्चा इतना नातवा होता है कि अपनी खुराक का भी, अपने जिसे भूख पेट की आग को बुझाने के लिए भी उसके पास आप तक कन्वेयर करने के लिए माँ सिवाय रोने के और कोई सोर्स नहीं है। रोने के अलावा उसके पास कोई सोर्स नहीं होता कि अपनी बात आप तक कन्वे कर सके। आप एक चिड़िया के बच्चे को देखें, वो जिस दिन पैदा होता है शाम तक अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। इंसान को इस स्टेज पे आने में 3 4 5 साल चाहिए होते हैं। खैर, ये बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। बात हो रही थी परवरिश की। परवरिश लगाएं, माहौल लगाएं या उसका मुकद्दर लगाएं, इन सब में मेन आंसर, अगर किसी बच्चे के ज़िंदगी में आपने मेन आंसर सब्र की बुनियाद पर उसकी ये आपने बुनियाद रखी ना सब्र के ऊपर बच्चे की परवरिश की, तो यकीन जाने आपका बच्चा दुनिया का सबसे मोतबर इंसान बन सकता है और घर वालों के लिए एक मुफीद इंसान बन सकता है। सब्र एक ऐसी चीज़ है, ये इंसान को वलायत तक पहुंचा देती है। हम लोग जाने अनजाने में अपने बच्चों की जो परवरिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। बच्चा कोई कोई फरमाइश करता है, हम माँ बाप होने के नाते उसकी उस फरमाइश को फ़ौरन पूरा कर दे रहे हैं। हम सोच ही नहीं रहे कि हम इसको क्या सिखा रहे हैं।
کبھی غور کر کے دیکھیے گا کہ ہم بچوں میں بے صبری پیدا کر رہے ہیں۔ بچہ آتا ہے بات کرتا ہے پاپا یہ لینا ہے، آپ اس کی محبت میں انجانے میں، جان بوجھ کے نہیں میں بات کر رہا، انجانے میں ہم لوگ اس کو بے صبری سکھا رہے ہیں۔ میرے حساب سے اگر صبر کا پیمانہ سامنے رکھتے ہوئے بچے کی پرورش میں مین عنصر صبر کو ڈال دیا جائے تو اس کی زندگی بہت زبردست بن سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بچوں کی خواہشیں مت پوری کرو، بچوں کی ہر خواہش پوری کرو، لیکن ہر طریقے سے پوری کرو۔ کوئی چیز بھی بچوں کو لے کے دینی ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میں اپنے بچے کی خواہش پوری کروں، بس اس کو محبت کے ساتھ اس کے بارے میں ڈیٹیل سمجھاؤ، یہ کیا چیز ہے، 2 دن 4 دن 6 دن اس کو اس طرح سے اس کو گائیڈ کرو کہ اس کو لگے کہ ٹھیک ہے کوئی چیز بھی حاصل کرنے کے لیے مجھے تھوڑا ٹائم درکار ہوگا۔ اگر یہ چیز بچے کی زندگی میں آ جائے تو بڑے ہونے تک پرورش اس کی آپ اچھی کرو گے، اس عنصر کے ساتھ پرورش کرو گے تو وہ دنیا کا بہترین انسان بنے گا۔ آپ دیکھو کہ حضرت علی کا قول ہے کہ اپنے اولاد کو نا ایسے آتا ہے انسان، ایسے جب آپ اس کو بڑا ہو رہا ہے تو آہستہ 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 آپ مٹھی بند کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ اب 15 سال سے لے کے 20 سال کی عمر تک آپ کی مٹھی ایسے ہونی چاہیے، یعنی کہ بچے کے اوپر نظر اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ایسے اس کو پکڑا ہو، اور جب 20 سال سے اوپر جانا شروع ہو جائے تو آہستہ 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 کھولنا شروع کرے، اور 22-23 سال کی عمر میں جا کے ایسے اس کو چھوڑ دیں، نکاح کریں اور اس کو اس کی حالت میں چھوڑ دیں۔ یہ آپ بہترین پرورش کے ساتھ بچہ بہترین انوائرمنٹ کے آج کل کے ماحول میں انوائرمنٹ کے لیے ماں باپ کو بچوں کا دوست ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی باتیں تو بہت ہیں، اور یہی سوال میرا آپ تمام ناظرین سے ہے کہ مجھے لازمی کمنٹ میں بتائیے کہ یہ بچہ انسان کی پرورش اور جو تقدیر ہے یا انوائرمنٹ ہے، انسان کو برا کون سی چیز بناتی ہے؟ یہ سوال میں آپ کے اوپر بھی چھوڑ رہا ہوں۔ اپنے جو میرے خیالات تھے وہ میں نے آپ کو کنوے کر دیے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، یہی زندگی ہے۔ خدا حافظ۔